Većina baštovana žali se na pojavu lisne vaši na bobu i u ovoj epizodi pokazujem tehniku kojom ćete taj problem lako i efikasno da rešite. Takođe pričamo o načinu setve i o vremenu setve, jer sam promenom i načina i vremena setve ja taj problem u svojoj bašti rešila. I pričam puno o ljubavi, o simbiozi, o saradništvu. Posmatranjem prirode možete puno da učite o meri, pre svega o meri. Svako biće u prirodi, svaki predator ima tačnu meru. Postoje biljke koje su hvatači i biljke koje su proizvođači. I svaki predator, ali baš svaki, ima tačnu meru u postavljanju svog podmlatka. Jedino čovek u prirodi nema meru, jedini čovek u prirodi narušava taj sklad tačne mere hvatača i proizvođača. Kao što vidite, lisna vaš nije zauzela za svoj podmladak svaku biljku u okruženju, već samo nekoliko biljaka. U ovoj epizodi bob i lisna vaš i mi u tom trouglu. Taj nedostatak mere odražava se kao agresivnost na sve sfere života. Čovek je agresivan u svom postupanju. Iza toga stoji pohlepa, taština i ego koji stavlja ispred sebe i iznad svega. Ego je potrebno staviti pod noge i sarađivati sa svetom oko sebe. Na taj način postaješ i bolji sebi i bolji svojoj okolini. Ono što je važno u ovom odnosu, u ovom trouglu čovek, biljka, lisna vaš jeste neagresivno postupanje, i ovde pričamo o neagresivnoj poljoprivredi, gde biljka osjeća našu agresivnost i to se jako odražava na nju. Kako neagresivno ukloniti lisnu vaš, a da pritom na taj način ne poremetimo čitav jedan simbiotski mehanizam koji će zaštititi, pokazat ću vam u ovom videu. Jedan od najčešćih zaštitnika samog povrtnjaka jesu voćnjaci, odnosno voćke koje se nalaze u blizini povrtnjaka, zato što su često hvatači lisne vaši i one kao višegodišnje biljke lisnu vaš mogu da izdrže na sebi. Kada se lisna vaš pojavi na voću, budite svesni da su upravo te voćke na kojima se pojavi lisna vaš učiteljice, jer informacija koju ta jedna voćka dobija od same lisne vaši prenosi ostalim biljkama i one na taj način podižu sistem odbrane. Kada se lisna vaš pojavi u voćnjacima, ja uopšte ne reagujem. Kao što vidite, ove šljive plodonose, bez obzira što su gotovo svi vrhovi domaćini za lisnu vaš. Lisna vaš će donekle usporiti vrhove, ali ima dovoljno i za mene i za njih. Pogledajte koliki rod je na ovim šljivama. Bila bih sebična kada bih sada atakovala na lisnu vaš. Dakle, svako od nas mora nešto da jede. A kada vidite lisnu vaš, možete dvostruko da gledate tu sliku. Prva slika, ajme šta ću, moja voćka je napadnuta, moram da reagujem. A druga slika, moja voćka hrani bubamare. Ja sam srećna što bubamare imaju šta da jedu u mojoj bašti, jer ovo im je jedina hrana. Neagresivna poljoprivreda koju promovišem isključuje naivnost, jer baštovani u nekim situacijama bi morali da reaguju, naročito kada su njihove mlade biljke domaćini lisne vaši. Lisna vaš znatno može da uspori rast tih biljaka, ali ovde je vrlo važno da znate da ovde postoji mutualizam, jedna vrsta simbioze u prirodi u kojoj se bića međusobno pomažu, a da to pritom odgovara svakoj vrsti. U toj simbiozi su mravi i lisne vaši i ukoliko sada ovu lisnu vaš sperete nekim sredstvima, lisna vaš će biti spašena od strane mrava, mravi će pokupiti lisnu vaš i rasturit će je svuda po vašoj bašti. Tada imate pravu žurku. Upravo zbog toga pokazat ću vam kako na
najblaži mogući način možete da rešite problem u svojoj bašti, a da pritom ne razbacate, odnosno rasejete lisne vaši svuda po vašoj bašti. I na kraju krajeva ne pokrenete taj čitav simbiotski proces koji će je sačuvati. Što se tiče problema sa lisnom vaši u samoj bašti, baštovani se uglavnom žale na bob, tikvice, mahunarke, odnosno pasulje, niske boranije, zato što se često lisna vaša nalazi na njihovom lišću, ali nekako nam bob najviše strada kao domaćin lisnoj vaši i to uopšte nije čudno zato što je biljka hvatač lisne vaši. Ukoliko želimo da bude i nama hrana, dakle i nama i lisnoj vaši, onda bi tu trebalo da budemo malo mudriji. Pre svega, uvek vam savjetuju ranu setvu boba, tamo negde u februaru, kako bi se izbjegla crna vaš. To se u praksi nije pokazalo kao tačno. Lisna vaš uglavnom će napasti, odnosno iskoristiti taj bob kao svoja gnjezda, zbog toga što je on dovoljno porastao, a nema nikakve sisteme zaštite oko sebe. Taj bob koji je posajan u februaru, već u aprilu postaje biljka domaćin lisnoj vaši, kada baš nikakav sistem zaštite oko njih nije uključen. Nemate čuvar, neven, kadifice, dragoljube, sve to još uvek nije poraslo. Zbog toga ja bob kasnije sejem, izbjegavam zimsku setvu boba i rano prolećnu. Bob sejem krajem aprila, početkom maja, kada je lisna vaš već pronašla dovoljno gnezda za sebe, bez obzira na svoje mnogobrojne generacije, i kada bob jednostavno nije jedini izvor lisne vaši. Često je i sam sistem setve ključan. Ja bob sejem direktno u permamodele, ubacujem seme u permamodele i to se u nekoliko poslednjih godina pokazalo kao jako dobar izbor zato što zbunjuje čitav taj simbiotski sistem koji čuva lisnu vaš. Jedna od najboljih varijanti setve boba i njegove zaštite jeste setva s krompirom i ovo je setva boba na travi. U pitanju je permamodel sa granama vinove loze. Pogledajte epizodu, sve će vam biti jasno kako je ovdje bob posejan i s obzirom da se stalno dodaje velika količina trave, to zaista zbunjuje sav simbiotski sistem, zbunjuje mrave, zbunjuje sve predatore, tako da je bob ovdje najzaštićeniji. Sada ću vam pokazati kako možete lokalno da rešite problem sa lisnom vaši, a da ne narušite čitav taj simbiotski sistem koji je štiti, tako što ćete napraviti jedan mali preparat. To zapravo i nije preparat, više tehnika koju sam ja nekada primjenjivala kada sam imala problem sa lisnom vaši, odnosno rekla sam da se pre svega kada je u pitanju problem sa bobom, lisna vaša rešava kasnijom setvom. Nama nekako te tikvice i nisu veliki problem zbog toga što tikvicama možete da odstranite list i da uklonite list sa lisnom vaši iz bašte, jednako i s mahunarkama, ali kada je u pitanju bob, napadnute su etaže i ukoliko je na nižim etažama napadnut, ne na vrhu, onda imamo problem sa njegovim razvojem. S obzirom da ja nemam problem sa lisnom vaši na bobu, ja ću vam pokazati tehniku na ovoj blitvi koja je hvatač. Inače, kada se na ovim materinskim biljkama pojavi lisna vaš, nemojte da je dirate. U pitanju je hvatač lisne vaši, biljka će ostaviti seme i neće doći ni do kakvog poremećaja. Što se same tehnike tiče, odnosno jedne vrste preparata, potrebne su vam 2 čaše. U jednoj čaši se nalazi neka vrsta lepka, u pitanju je brašno, voda i čaj od nane. Zašto čaj od nane? Zato što želimo da nova generacija ponovo položi jaja na bobu, jer nana odbija lisnu vaš. Potreba vam je i kist. Ova vrsta lepka se pravi jednako kao za setvene trake, pa pogledajte setvene trake, dakle 2 kašike brašna, malo vode, potrebno je da dobijete
jednu ovakvu lepljivu gustu smesu i potrebno je da odstoji bar pola sata da nana ispusti svoja eterična ulja i naravno da će nana i ostati na samoj biljci, odnosno bobu, zbog toga što je u pitanju nana u prahu, odnosno u sitnim listićima. Dakle, prvo ćete da stavite kist u ovaj lepak. Nakon toga prelazite preko lisne vaši. Evo pogledajte kao što ja to radim i očekujemo da se lisna vaš zalepi za kist, što se i dešava. Naravno, meni je za ovo su potrebne 2 ruke, ali evo pogledajte. Lisna vaš se zalepila za ovaj naš lepak i nakon toga to sve isperemo u čistoj vodi. Evo kako su se, pogledajte koliko lisnih vaši sam sprala samo jednim potezom. Ponovo idemo lepak. Lisna vaš. Na taj način vama će biti mnogo lakše jer ćete koristiti 2 ruke. Na taj način ćete pokupiti lisnu vaš iz svih delova biljke, a da pritom je nećete sprati dole. Evo ponovo. Nakupila puno lisnih vaši i ponovo ću isprati. I ovi se potezi ponavljaju dok ne uklonite svu lisnu vaš sa svojih biljaka. Evo ja sam već sa jedne strane uklonila, naravno mora da se ukloni svaka lisna vaš. Ovdje ne sme ostati niti jedna, zato su mi potrebne 2 ruke, ali evo s vama delim vrlo praktičnu tehniku. Ostaće trag nane i on će odbiti novo polaganje jaja, odnosno novi napad. Pokušajte, vrlo efikasno. Evo kao što vidite, čitav vrh je čist. Bilo mi je potrebno par minuta da očistim vrh. Ovo je blitva, kao što sam rekla, jer nemam lisnu vaš na bobu. Pokazala sam tehniku na blitvi. Ono što je ključno kod lisne vaši jeste da oni preparati koje upotrebljavate, ekološki preparati, bilo da su u pitanju repelentni ili cidni preparati, nekako rasture na sve strane i onda tu upada mrav usred svog mutualizma fantastičnog i rasturi lisnu vaš na sve strane i tada nemate više nekoliko bobova koji su domaćini lisnoj vaši, već svi bobovi, tikvice, mahunarke, imate žurku u bašti. Na ovaj način ste to zaustavili i sprečili. Promjene će nastati onda kada čovjek shvati da je on ta poluga koja menja sistem, jer smo mi potrošači i mi upravljamo tržištem. Na taj način možemo da smanjimo efekat industrije na vlastiti život. Za slobodu i nezavisnost potrebna nam je vlastita zemlja, vredne ruke, dobar alat, šuma, potok i znanje. Za znanje zapratite kanal.